Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari esai yang pertama. Al-Bashar Makhluqat Fardiyah wa kadzalika kainat ijtimaiyah. Bisa. Al-Basharu Makhluqat Fardiyah wa kadzalika kainat ijtimaiyah. Wa khasatan al-bashar al-matlub minhum at-tafa'ul ma'al afradil akharin min ajli talbiyat ihtiyajatihim fi tanfidil haya al-ijtima'i wal mujtama'iyah. Tamam. Al-bashar makhluqat fardiyah wa kadzalika kainat ijtimaiyah. Misalkan langsung wahum matlubuna bittafa'ul ma'al akharin min ajli talbiyat ihtiyajatihim fi tanfidil hayah al-ijtimaiyah wal mujtamaiyah. Hayah ijtimaiyah cukup deh. Kayaknya agak asing sih dengar hayah mujtamaiyah. Misalkan al-bashar makhluqat fardiyah wa kadzalika kainat ijtimaiyah wa hum matlubuna, atau yulzimuhum at-tafa'ul ma'al akharin min ajli talbiyat ihtiyajatihim fi tanfidil hayah al-ijtimaiyah. Yajibu ayyuwajihal fardu majmu'at minal a'raq wal a'raq muhtalifah al-adyan. Misalkan ala kulli fardin, tadi kan kita pakai kata-kata bashar, sekarang kita masuk ke fardun ya. Atau misalkan kita bilang la yazalul bashar fi hayatihim muwajahatul majmu'at muhtalifil a'raq wal adyan. Gimana kalau kayak gitu? La yazalul bashar fi hayatihim muwajahatu la yazalul bashar fi hayatihim daiman, atau pakai fi'il aja kayak ini, yuwajihuna muhtalifal a'raq wal adyan fil majmu'at gitu misalkan. Itu ya bisa diputar-putar sih. Tadi coba ulangin lagi ya sekali lagi. Al-bashar makhluqat fardiyah wa kadzalika kainat ijtimaiyah wa hum matlubuna bittafa'ul ma'al akharin min ajli talbiyati ihtiyajatihim fi tanfidil hayah al-ijtimaiyah. Wa la yazalul bashar fi hayatihim yuwajihuna majmu'at min muhtalifil a'raq wal adyan gitu. Oke, lanjut. Min ajril hifat ala nazahah wal wahdah fil mujtama' hunaka hajah ila al-ihtiram al-mutabadil wal ihtiram lil akharin hatta yumkinu tajannubul ihtikak alladhi yusabbibu sira. Tamam, enggak perlu dirubah. Tamam. Bil idhofati ila anna al-mujtama' matalib aidon. Misalkan bil idhofati ila anna lil mujtama' matalib gitu kan. Lil mujtama' matalib bil hifat ala huquq ba'dihimil ba'd. Wa hadha tasamuh fi musabaqatil mukhattat au ay at-tanafus ad-dini al-islami kadinin khalas ini din khalas gimana gitu ya. Wa hadha tasamuh fi musabaqatil mukhattat ay tanafus ad-dini al-islami kadinin khalis itu gimana? Fil musabaqah ad-diniyah lil Islam mafhumun wahidun. Ini misalnya musabaqah diniyah tuh perlombaan dalam agama atau gimana ya? Anak kurang paham di tadi maksudnya kan kita itu butuh yang namanya saling menghormati agar tidak terjadi perselisihan. Terus dalam bermasyarakat itu ada beberapa matolib ya untuk menjaga hak-hak setiap masing-masing gitu ya. Wa hadza tasamu fi musabaqatil mukhattat, ini merupakan toleransi di anak kurang paham di musabaqatil mukhattat sama musabaqah diniyah.
musabaqah selain perlombaan apa yang diinginkan maknanya ya. Lil Islam mafhumun wadihun jiddan mithlu kalimatillahi fil Qur'an atau kama qala Allahu fil Qur'an kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim gitu ya. Atau lil Islami mafhumun wadihun jiddan jadi misalnya di sini tuh kayak seakan gini, Islam itu punya pemahaman yang jelas, contohnya gitu kayak seakan bukan seperti gitu. Kalau biasanya kan maunya seperti perkataan Allah kan misalnya gitu ya. Nah, di sini tuh kayak seakan contohnya kata perkataan Allah dalam Al-Qur'an gitu. Misalkan lil Islami mafhumun wadihun fil Qur'anil Karim, langsung kayak gitu juga bisa. Fi suratil kafirun la ikraha fid din binisbah li dini wa min ajlika dinik. Oh, maksudnya lakum dinukum waliyadin ya. Oke, ana saranin pakai nukilan dari tafsir apa gitu. Misalkan mau tafsir Jalalain atau apa gitu, waktu di ayat ini dinukil aja langsung. Ini bikin sendiri, maksudnya nerjemahin sendiri atau nukilan. Saya tafsirnya bahasa Arab terus kita nukil satu baris aja gitu tentang surat kafirun. Mungkin masukan dari anak kayak gitu. Bil idhofati ilal ayah. Soalnya ini Al-Qur'an gitu kan. Jadi enggak apa-apa tafsirannya nukilan sedikit gitu pas di ini. Atau syarah tafsirnya gitu. Bil idhofati ilal ayah as-sabiqah hunakal adid minal ayat al-mutanathirah fi suwar wa ahaditsir rasul an tasamuh wa tasamuh fit tarikh al-islami wa hadhil haqa'iq at-tarikhiyah tudhiru anna mushkilat tasamuh fil Islam laisat gharibah. Wa wifqan lil islami fa aina tasamuh la yaktasir ala ikhwanina minal bashar fahasab bal yaktasir aidan ala al-kaun wal hayawanat wal bi'ah musdawaj. Oke, tamam. Ana ada tuh kata-kata kayak gitu apa ya, kayak gini, imaratul akwan rahmah bil hayawan ya gitu. Jadi misalkan kita mau bikin ibarah yang agak bersajak gitu, misalkan akhirnya sama-sama nun gitu. Kayak kita kan di sini apa? Contohnya dari yang kalau kita tuh tasamuhnya juga ma'al kaun. Nah, itu di situ pernah pakai kata-kata apa ya? Terakhirnya tuh nun semua. Jadi imaratul akwan karena kita punya tugas buat imaratul akwan. Terus rahmah bil hayawan kayak gitu kan, itu lagi ngomongin hayawan gitu. Oke, siagatul muskilah ma daya'ni atasamuh bisa ma daya'ni tasamuh atau ma huwa tasamuh langsung. Kaifa tasamuh fil Islam, tamam, atasamuh bainal muslimin. Kaifa huwa tasamuh bainal adyan. Nah, di sini kan di awalnya biasanya kalau siagatul muskilah atau perumusan masalah itu kan pakainya as'ilah ya. Yang pertama udah mada kaifa, tapi yang nomor 3 sama 5 enggak ada soalnya, enggak ada istifhamnya gitu loh, ada wat istifhamnya. Misalkan kita yang pertama ma huwa tasamuh, kaifa tasamuh fil Islam, kaifa suratut tasamuh bainal muslimin, kaifa suratut tasamuh bainal mutadayyinin bimukhtalifil adyan gitu misalnya. Wa ma hiya fawaidu tasamuh misalnya gitu. Atasamuh ma huwa tasamuh, atasamuh ya'ti minal latiniyah apa nih, allati ta'ni at-taraju, toleran gitu ya. Sebenarnya kalau kita bilang itu kembalinya ke bahasa Latin, ketika kita ngomongnya toleransi itu berasal dari bahasa Latin tolerer gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita lagi nulis teks bahasa Arab, bagusnya dari kata tasamuh itu sa, ma, ha, sin, mim sama ha itu yang kita gali gitu loh di situ. Gimana masukannya kayak gitu. Jadi misalkan atasamuh itu ya'ti min misalkan atasamuh masdar ala wazni tafa'ul wal jidar al-lugawi min salasi kalimat
Maksudnya sulasi mujarotnya sa ma ha maknahu kita gitu-gitu misalkan. Langsung ngambil dari kamus biasanya. Atau kita tuh ngambil rujukannya tasamuhnya yang jangan bahasa Indonesia atau bahasa lain gitu ya. Yaudah tasamuh bahasa Arab aja, misalkan buku tentang atasamuh fil Islam gitu ya. Terus kita ngeliat mafhumu tasamuh, yaudah kita ambil aja dari situ. Wa tahali bisabar fasimah lil akharin lil husul ala ara'in ukhra wal infitah ala al asyas alladina ladaihim ara' muhtalifah. Atasamuh la yakni tabrirul ara' al masmuh biha bal al-i'tiraf bil hurriyah wa hukukil insan liatba'iha. Atasamuh huwa mauqiful ihtiram al mutabadil li ba'din al ba'd. Tamam. Wa khasatan tadi masukanannya cuma yang lagi ngomong ya min al latiniyah itu aja. Kita malah ngambilnya ke tasamuh yang bahasa Arab, sin mim haknya itu kita gali apa yang tertulis di kamus ya. Contohnya nih ana buka al-ma'ani ya. Tasamuh di al-ma'ani apa yang dikatakan? Nih ya, kalau kita buka al-ma'ani nih. At-tasamuh tasamaha fil amri maknahu tasahala fih fatasamaha fi kida maknahu tasahala sama. Misalkan tasamaha ma'ahu fid din maknahu tasahala ma'ahu fihi. Terus pokoknya dia tasamuh maknahu tasahul gitu kita bilang. Ama makna sam dari 3 akarnya gitu ya. Tunggu loading. Wasamhu maknahu ini banyak ya, tasamuh samahah. Wasamhu maknahu fil lughah gitu ya. Dia ada 5 sih. Artinya adina mengizinkan ya, ajaza lana badluhu bikarom atahu iyahu in qadat gitu. Misalnya kita ngambilnya kayak gitu ya, masukkan dari anak. Tasamuh mauqiful ihtiram tabli badin al-bad wa husatan fi mu'alajatil ihtilaf fi mu'alajatil khilafat hasanan yumkinu an tahtalifa al-ihtilafat al-musyar ilaiha huna bad'an min al-ihtilafat fil irqi wa thaqafa wa din ila dzuruf al-madiyah ma'al asdiqa dawil i'aqah. I'aqah apa ya? Yang punya orang-orang yang punya apa nih? I'aqah. Yang punya penundaan i'aqah artinya. Tahlilu tasamuh fil Islam. Misalkan dirasa tahliliyah fit tasamuh min madur al-islami gitu. Atasamuh huwa mauqif munfatih wa musta'id lil i'tiraf biwujudi anwa'in muhtalifah min al-ihtilafat min haitsul irqi wal ummah wa launil basyrah wal lughah wal adat wa thaqafah wad din wa hadha yatamasha ma'a kalimatillahi subhanahu wa ta'ala ayyuhal bashar fil waqi' khalaqnakum min dzakarin wa untha wa jalnakum umaman wa qabaila lita'arafu ba'dukumul ba'd bal inna akraman nasi huwa ahlasakum innallaha alimun wa alimun. Oke, ini syarah dari tafsir ya. Wa hadza tamasya ma'a kalamillah, contohnya gitu sih, kalamillah subhanahu wa ta'ala. Biasanya sebutnya kalam daripada kalimah. Ala qatu tasamuh ma'ihwanil muslimin wa amma tasamuh wal ukhuwah bainal muslimin faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala innal mu'minina ikhwah fa'malu as-sulha wa aslihul alaqah baina ikhwanikum wattaqullah hatta turham. Oke, kita lanjut di esai yang kedua. Tamam ya tadi ya. Darul fardi fit azizi tasamuh ja'al islam hidayatan lin-nasi wa rahmatan lil alamin bima hawa minal aqaid wal ibadat wan nudum kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu innama bu'ithu liutamma makarimal akhlaq wa min akhlaqil islam kama muhtawal kitab fi sahifatil madinah fasal sadis asyar wa innahu man tabi'ana min yahud ilal akhir. Tamam ya, ini udah dirubah. Oh iya, ini kalian belum kayak ngerapiin justify kanan kiri terus pakai traditional Arabic
font size-nya 18, terus pakai spasi yang 1,5 apa ya enaknya, pokoknya enak dilihat lah biar bacanya enak ya. Al-Islam huwa dinu tasammuh wa alamuna fi asyadil haja ila tasammuh aktar min ayyi waqtin madha fa ta'assub walin gilak min sya'nihi ma taqdiyatu naril kirahiyya bainal umam wa syu'ub walin zilak ila mazid minal hurub wan niza'at allati tuaddi ila tadmir al-abathi li kulli ma huwa jamil fi hadal alam wa ma huwa tasammuh inna tasammuh ya'ni haqqul fardi awil jama'ah fil ihtilaf min jiha wa wajibul fardi wal jama'ah min fi ihtirami haqqil ghair fil ihtilaf min jiha ukhra wal qarar bi syari'atil ihtilaf li'anna al-badil an tasammuh wa ta'assub wa tatarruf wal unf wa min dawril fardi fi tasammuh wa tasadda li tatarruf huwa al-infitah bainal adyan wal mujtama' ma'al ma'rifah fi tarikh wa thaqafah lil bilad. Maksudnya yang Ana bilang ya karena Ana dikte ya, jadi ya tamatsalu di sini pakai tamatsala, ya tamatsalu pakai tasdid. Maksudnya ya tamatsalul infitah itu dalam fakroh, dalam paragraf gitu. Jadi maksudnya ya tamatsalul infitah bainal adyan wal mujtama' itu infitah di antara baina adyan sama mujtama' itu tergambarnya seperti apa aplikasinya gitu loh maksudnya. Kata-kata ya tamatsalu yang Ana diktein sebelumnya itu ya tamatsalul infitah bainal adyan wal mujtama' bihtiramil ayyamil ummah ghairul muslimin ma'ata'un bainahum biduni nadri. Nadrinya pakai dot, maksudnya sama kayak teks sebelumnya, biduni nadri tanpa melihat gitu kan, an khalfiyatihim ad-diniyah, gak pakai alif lam al khalfiyah kan, an khalfiyatihim ad-diniyah kama fil hadis si syarif misalkan qala al Imam Ahmad gitu ya. Jadi di situ ada rekomendasinya itu bentuknya paragraf, jadi nggak poin alif gitu, tapi dalam paragraf dimulai dengan ya tamatsalul infitah bainal adyan wal mujtama' bihtirami ayyamil ummah ghairul muslimin. Itu ya. Atau kita bilang bihtiramil ayyam ad-diniyah li ghairil muslimin. Al-ayyam ad-diniyah li ghairil muslimin. Fal ma'rifah fi tarikh wa thaqafah al-biyad yarfa. Maksud ana yadfa'una itu gak yang dhamir hum tapi tadfa'u na gitu, maksudnya mendorong kita untuk gitu. Tahammul itu pakai tasdid. Yadfa'una ila tahammul min ilqa'il laum. Nahwanya enggak pakai ya. Nahwa apa ya nih? Al-majmu'ah al-ukhra wa tahlukul bi'ah al-hasanah itu maksudnya lingkungan yang baik, menciptakan lingkungan yang baik gitu. Bihtiram bil-ihtiram al-mutabarril. Bi'ah pakai hamzah ya, bi'ah al-hasanah maksudnya. Maksudnya menciptakan lingkungan yang baik dengan saling menghormati gitu. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, qul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wal kaifiyah huwa bi kathrati ta'allum, enggak pakai waw ya, ta'allum. Imma ta'allum enggak pakai waw juga. Ta'allum pakai tasdid. Ta'allama ya ta'allamu ta'allum maksudnya gitu. Fil ma'ahid. Kalau mau Islamiyah itu fil ma'ahid al-Islamiyah. Kalau ma'had satu Islami gitu. Jadi taknya itu ada karena jamak ya. Yahduru itu enggak pakai waw. Yahduru at-tullab fil majlis at-talaqi wal halaqah ulama. Wa kasatul qira'ah wal mutala'ah fil kutub. Kutub enggak pakai waw. Kutub ya, enggak pakai mat waw. At-tarikhiyah jamaknya kitab ya, kutub. Li'anna nas ada ma jahilu. Jahilunya enggak jahilu, enggak jahilu gitu ya. Jahilu gitu. Jahilu gitu ya. Wa bi apa ini? Ya'ti al-munkiru. Ya'ti itu atayati. Jadi hamzahnya di atas alif. Ya'ti al-munkir min qillatil ma'rifah. Karena orang itu kayak gitu kan. Karena sedikit ma'rifahnya itu banyak mengingkari apa? Nahwa tarikh. Nahwanya enggak pakai ya. Wa takunu ziyadatul ma'rifah at-tarikhiyah wa saqafiyah itu ya yang Anda bacain. Ziyadatul ma'rifah at-tarikhiyah wa saqafiyah. Saqafah kan. Jadi yang panjang qafnya saqafiyah bikasrati sayri awi safari awi rihlah. Rihlah pakai ha, rihlah ilal makanil gharib wal jadid hatta na'khudu
Na'khudhu tuh hamzahnya di atas alif ya. Na'khudul ibrah. Ibrah enggak panjang roknya. Ibrah. Ngambil pelajaran min dalikal makan. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim qul siru fil ardh. Wa min fawaidi tasammu wa tasaddud li tatarruf ziyadatul mahabbah warahmah baina ziyadah kayaknya ya. Apa ziyadah? Ziyadatul mahabbah warahmah bainal afrad pakai za ya sih. Wa yaj'alhum yash'uruna birraqbah fi masadati ba'dihim minal masyakil wal humum allati yu'anuna minha wiqayatul mujtama' min at-ta'arrud lil jara'im misla sariqah wal qatl wal i'tida' 'alal akharin wa himayatihi min amradil faqr wal batalah. Oke, lanjut esai yang ketiga. At-tasamuh bainal adyan. Loh. Oh, masih yang tadi ya. Oh, ma'alish masih lanjutannya ya. Kan tadi baru siagatul muskilahnya baru sampai yang ketiga. Ma'alish ini lanjutan esai yang pertama. At-tasamuh bainal adyan yumkinu tafsiru tasamuh bainal mujtama'at ad-diniyah ala annahu mawqifun lil aishi ma'an fi mujtama' yaltazimu bid-diyanat al-ukhra min khilali at-tamattu bi hurriyati tanfidhi mabadi'ihim ad-diniyah al-ibadah duna ayyi ikrah wa daqtin imma lil ibadah wa adamil qiyam bidalik al-ibadah min tarfin li akhar. Maksudnya ibadah min tarfin li akhar itu dari satu pihak ke pihak lain gimana sih? Munfid ada mutasamuh mutlaqan munfidi maksudnya gimana? Ada ma'al iman fi ma yata'allaq bil aqaid wal adyan al muhtalifa wa qad taqala al Qur'an min hilali ihda rasailihi wa hiya suratul kafirun al ayah. Tuakidu hadhil ayah ala anna tamassuka jami'il bashar bidinin wahidin huwa darurah wal aqsu sahih. Wa yufidul Qur'an al muslimin al iltizam binidamin wahdaniyatillahil mutlaqah. Min fawaidi tasamuh ad-dini tajannubul inqisamat likai takunu mutasamihan huwal hil bihaitsu la yakunu hunaka inqisamat fi mumarasatid din yajibu ayakun al-mawqif al-mutasamih wa'iyan fardiyan yajibu at-ta'awud alaihi fi syakli tafawul ijtimai takwiyatu awasir sadaqah yatamathalu ahadu madhahiri tasamu fil haya ad-diniyah fi iqamati wa tazizi rawabitil qarabah baina tawaif ad-diniyah wal hifat alaqat at-tayyibah fala yumkinu tahqiqu alaqat jayyidah baina atba'id diyanat illa idza kana kullu tarfin yahtarimu at-tarf al-akhar wa yutawwiru mawqifatas muhaddini alladhi yaqumu bihi kullun minal adyan al-multazimah yumkinuhum tasfidu ta'alimihim ad-diniyah wa tuqusihim bihurriyatin duna dugut. Oke, istintasnya binan alamata masyarhuhu fil munaqasyah yumkinu istihlasu iddati istintajat al-awwal mawqif at-tasamuh huwa mawqif tawfir ar-raha wa rahmah wal ihtiram lil akharin alladziina yahtalifuna anna al-islamu dinun yaj'alu tasamuh ahamma juz'in wa hadzal mawqif yutabbaq ala nitaqin awsa fi majali tafawul ijtimai kama awdaha Rasulullah SAW. Mawqif tasamuh ladal afrad huwa ihtiram mu'taqadatu ara'il akharin min khilali adamil istihza' aw tahqir minal jama'at aw jama'at ukhra. Tamam. Istintajnya yang bagi ilamul mazid minal ihtimam libadil iktirahat at-taliyah wa tatbiquha fil hayah al-yawmiyah lil afrad wal mujtama' li tazid tasammul mujtama' yajibu al-ihtiram tasammu fi jami'i manahil hayah khasatan fid din li'annahu biduni tasammu wal wa'il fardi fil mujtama' sayuaddi ila sira wal inqisam wal fawda fi tasammu ad-dini al-iman syai'un la yumkinu tasammuh ma'ahu ba'dal an. Jadi ada sesuatu yang bisa ditasamu ada enggak. Wal tasamu ad-dini hududun muayyanah fala yajibu damju kullil asya' ma'al iman. Ta'tadu 'alal hayah min khilal i'ta'il awlawiyyah lil masyair hatta la tata'arrad al majmu'ah al ukhra wal afrad al akharun lil hanah aw syu'ur bi adamil irtiyah. Tamam ya. Ini enggak ada yang perlu dirubah.
Oke, lanjut ke esai yang ketiga ya berarti. Nara fil anuna al-akhirah kana hunaka al-adid min khilafat fil mujtama' mas'alatul hikmat al-ijtimaiyah allati tukimuha kanisah Qadis Katoliki Paul Bantul Yogyakarta walati tamma hiluha bil jabari bisababi isa'atil fahmi bisababi su'il fahmi biasanya karena salah faham ya, bisababi su'il fahmi min kibali ihdal munadzamah al-jamahiriyah bismil islam jabhatul juhud lima datam mahilu ansyitati hikmah ijtimaiyah li'annahum i'taqadu anna kanisah tadruju at-ta'alim an-nasraniyah walam yas'alu ilaihim fasallu baku alal faur baku dikuwah bilkuwah wa hadasat hadhil halah fi atau langsung ama 2021 enggak usah pakai amsi, enggak usah. Hadasat hadhil halah 2021 waragma annahu enggak usah pakai an waragma annahu kana yajibu ala tandim illa yufarriqul umma wa syu'ab bal yuhafid wahdata watan wa salamatahu wa hadhil halat tata'arad bisyiddah ma'a ta'limil islam wa inal islam yu'allimuna an na'mala al khair daiman lil akharin wa tasamuh. Jadi yu'allimuna ya an na'mal gitu kan. Wa tasamuh baina tu'aifi ad-diniyah wa yanbaghi an la nujbir an-nas ala itinaki ra'yina saqafiyan aw diniyan wa nahwa dzalik. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa huna katsir min al-amsilah ala dawril fardi fi ta'zid tasammuh misla musyarakatil manasib al-ijtimai masahib ma'a ayyi syahsin nahwa dzalik. Kayak berteman dengan siapapun dan juga ikut gitu. Al-musyarakah fil munasabah al-ijtimaiyah wa musahabatu ayyi syahsin wa nahwa dzalik wa ghairu dzalik gitu ya. Walakin yumkinu fuqdan tasamuh bisababi bi'ah ijtimaiyah asayyi'ah wa dzalika li anna al-bi'ah syadidatu ta'sir ala syahsiyatil fardi gitu ya. Bihaisu ala syahsiyatil fardi gitu. Bihaisu yumkin gitu pakai fi'il. Yumkin ayu addi ila fuqdani tasamuh wa yusabbibu ta'assub wa amma ta'assub ay atatarruf huwa halun yarfudu fihi majmu' misla mujtama' aw jama'ah adiniyah wal majmu' ghairu diniyah ala wajhi tahdidi tasamuh ma'al mumarasat aw ittiba' aw mu'taqadatid din aw qisas a'lahul ladhi qasasatha fil bidayah min al-halat at-ta'assub alladhi yahdusu fil mujtama' wa ta'sir salbi ta'assub hunaka bi'thar ummah tahdusu fi hayatil ummah haitsu kana bisababid din awil jins wal akhar ru'yatu saqafah qabilatul mar'i afdal bihaitsu tahluku tabi'ah mutanagimah lil akharin. Ini tuh taksir salbinya ta'assub ya. Isarul ummah apa ya? Yang nomor 1, hunaka isarul ummah tahdusu fi hayatil ummah. Ini nomor 1 kurang simple kayaknya. Yang mau disampaikan itu berarti apa ya? Nomor 1. Yang nomor 2, negatifnya ta'assub itu ngelihat yang lain itu afdol. Ru'yatu thaqafah qabilatil mar'i afdal bihaisu tahluku tabi'ah mutanagimah lil akharin. Ini
negatifnya ta'asub ya, ngelihat qabilah lain lebih baik, bisa hidup tentram, sejahtera gitu. Yusiru siro, nah ini baru ta'sir salbinya ta'asub itu bikin siro ya, bainal jins wad din wal, bikin perselisihan. Lukus siro gitu apa ya. Yusiru takhallufil ummah wal balad li'anal hukumah tas'ubu bina siyasah. Min kayfiyati izalat tatarruf ya izalatu ikrahi ra'yil akharin al-inayah alal bi'ah li'anna al-bi'ah al-jaydah aw sayyi'ah tu'athir haqqan ala syahsiyatil fardi gitu. Wa an la tu'athir al-jinsiyah aw diniyah wa an la tu'thir ya. Enggak mengistimewakan. Wa izalati ananiyah li rafahiyatil akharin in yaksur ta'lim fa innahu yaj'aluna namliku basirah wa misaluhu kakiraatil maqalat al-ilmiyah wal kutub gak ada wawunya ya, kutub gitu. In yaksur asair, kalau banyak belajar gitu ya maksudnya. Berarti gini, kasratu ta'lim gitu aja kan, di awal udah pakai masdar nih, izalah, inayah gitu kan. Ini lanjut pakai masdar aja, kasratu ta'lim, kasratu sair gitu ya. Maftul di aisyahsin la yumayyiz didal irki. Alin fitah gitu ya. Alin fitah bi aisyahsin fala yumayyiz diddal irki waddin gitu ya. Fayam bagilana an naf'ala al khaira, berarti lana naf'al ya. Wat tasamuh, ini salah ketik ya, tasamuh yang terakhir, baina ta'if adiniyah wa ihtirami ra'il akhirin fala nujbir li ahadin ittifaq fi mas'alah kama qala Safiyuddin. Tamam. Lanjut. Daurul fardi fi tasamuh likulli fardin daurul mukhtalifun fil mujtama' lima lahu ihtimamat khassa yumkinu wad'uha fil majmu'ah wa baina haula'il afrad tujad alaqa tusamma tasamu aw al-ihtiram al-mutabadil bainama tasamu fid din yamnahul hurriya li ayyi syasin fi i'tinaki din ala mu'taqadatihi wa huwa mawqifun minal istidad lil aishi janban ila janbin, atau ta'ayush ma'an ya, maksudnya hidup bersama gitu ya, ta'ayush ma'an bi syasin ladaihi bil i'tiqad mukhtalifah ma'ahu bina'an ala mabda'il ihtiram al mutabadil kama taduru bainan nas min mas'alatil aqidah wa yajibu alaihim atasamu fil muamalah li anna haqiqat tasamu fil islam lakum dinukum waliyadin wa qad awdaha anal islam ahsanu dinin indallah kama qala fi kitabihil karim inna ad-dina indallahil islam fatasamu huwa min ajmali sifat al-hamidah allati yatahalla bihal insan nadran li annaha tasunuhu min wuqu'il masyaqi. Ini udah gak ada yang dirubah ya yang belakang nih, cuma ini masih ada waw yang spasi. Oh ya, ini yang wa mufaraqatil istas itu apa tadi ada di WA ya, tunggu ana baca dulu. Wa mufaraqatil ihsas bil laum wa dhanbi tujal asyus alladziin tasababuna fi udniyatihi, artinya dan menghilangkan perasaan bersalah dan berdosa terhadap orang-orang yang membuatnya merasa bersalah. Menghilangkan perasaan bersalah dan berdosa terhadap orang-orang yang membuatnya merasa bersalah. Gimana? Menghilangkan rasa salah ke orang-orang yang membuatnya merasa bersalah. Itu ya. Ini bahasa Indonesianya aja ini lama mencernanya. Maksudnya kita kalau ada orang yang bikin kita ngerasa salah, kita ngilangin rasa itu gitu ya. Bisa pakai kata-kata tarkul ihsas, tarku meninggalkan ya, tarkul ihsas bilaum buat dan, tapi sebenarnya aku kurang paham maksudnya. Tarkul ihsas bahasa Indonesianya aja maksudnya belum paham. Tarkul ihsas bilaum buat dan bi minal ashkhasil ladina
Jadi orang-orang yang uh, orang-orang yang gimana? Mungkin nanti nanya di WA ya, ini ya. Belum paham. Min faedah tasammul fardi annahu yusahimu fi tahqiqil Islam adati lil fardi wa yu'til aman wal istiqrar jangan ada spasi setelah waw ya. Walahu ma'tazizi syu'uril fardi bi thiqa bin nafsi wa huwa tariqun yusaidul insan lil wusul ilal akhlaq an-nabilah. Tamam ya, udah dirubah ya. Kama yahdusu fi hadzal asar walakin al-ikhtilaf fi tariqatil lati yatimmu taqdiyatuha min hilati mustalih tasamuh ala sabil misal musyarakah jami'ah islamiyah. Enggak usah syarakat lagi, jadi udah keikut sertaan gitu ya, musyarakatu jami'ah islamiyah fi ansyitah diniyah ghairu islamiyah. Oke. Min ba'di hadhil hawadis hunaka ra'yun dimniyun yuridul akidal khatar yabdu anal muslimin indonesiyin humul ladina yajibu alaihim al-istislam lil aqalliyat min ghairil muslimin wa ka'anal muslimin humul ladina azalu terus asaqaf Indonesia wa hadhil afkar muntashira bisyakil muta'ammat al-jumhur. Okay. Wadhalika yakfi an ayyurakas ala tatbiki syariah al-islamiyah fala da'iyan litiba'il adab li asbabin tata'alaq bitasamuh falawamil ati tusabib tataruf fil mujtama' awalan faslul muslimina fi muwajahati tayyar al-hadas alladhi hasilun kathir minal muslimin. Sanian anna nus'atu hadhil harakah al-muhtalifah taqumu ala at-tadamun baina ikhwanil muslimin wa thalithan ya'taqiduna anna syari'atallahi hiyal mustahaqqah wal malaikah tanfidin nidam wal mulaimah litanfidin nidam bi akmalihi al-mujud. Nah, misalkan kita bisa bilang al-Islam syariatul Islam salihah kulli zaman wa makan gitu ya. Rabi'an siyaku Indonesia lam ta'at hadhil harakah al-mutatarrifah tattaki fil hukuma bisababi dawahiril akidah lidulam wa adamil musawah al-ijtimaiyah wa madhalika nadron li anna tariqatahum adiniyah daqiqah wa yumkinuna ru'yah tu mada tanawu il mujtama' fi Indonesia fa innahum fin nihayah muhasiruna fil masyakil al-ma'rifiyah la siyama fit ta'amul ma'a ta'kidil masyakil lati wajihuha asyapa Indonesia atasamuhu asasu khalqil bi'ah salimah bidunihi yumkinu ayyaqa asira wal inkisam itimadan adalika yajibu alaihim bil fahmi an siyaki tasamu fil Islam min ajli takwinil hadarah gitu, jangan usah pakai hadaratin nas. Kalau ada nasnya tuh biasanya hadrah insaniyah, biasanya takwinil hadrah insaniyah gitu. Kita masukin vita udah tadi. Oke, ini yang keenam ya berarti. Nah ini atawasul asaqafi kajusrin lil hadarat. Oke. Pokoknya tadi jangan lupa ya pakai traditional Arabic, terus justify rata kanan kiri, spasinya juga biar enak bacanya gitu. Atawasul baina saqafat wa syakku min ashkal ittisal alladhi yahdifu ila musyarakati al-ma'lumat wal ma'rifah baina saqafah wal majmu'ah thaqafiyah al-mukhtalifah. Yastadimu mustalahu tawasul baina saqafat li wasfi ta'ifah wasi'ah min amaliyatil ittisal wal mushkilat allati tadharu bisyaklin tabi'i fit tandimat allati tandimat jamaknya masdar ya, maksudnya ya munaddomat atau gimana, allati tatakawwan min afradin munaddomat berarti ya afradin yantamuna ila diyanat muhtalifah. Organisasi ya maunya, atau majmu'ah fil majmu'at allati tatakawwanu min afradin yantamuna ila diyanat muhtalifah mujtamat muhtalifah wa araq, atau muhtalifahnya enggak usah diulang-ulang. Jadi bisyaklin tabi'in fil munaddamat fil majmu'ah allati tatakawwanu minal afrad yantamuna ila diyanat wa mujtam ila diyanat pakai alif lam ila diyanat wal
mujtama'at wal a'raq wal khalfiyat at-ta'limiyah al-muhtalifah. Jadi muhtalifahnya cuma satu di akhir gitu, nggak usah diulang-ulang. Gimana? Likulli sya'bin saqafatuhu allati yatamayyiz biha an ghairihi wa tan'akisu hadhihi thaqafa ala lugatin hadha sya'b. Fal lughah fi ayyi mujtama' hiya mir'atu thaqafatihi. Oke gitu. Jadi lughah itu memang gambaran dari saqafah suatu tempat, suatu bangsa. Wa hiya al-wasilah allati tastahdimuha syu'ub li ta'bir anil anasir al-mukhtalifah li tafa'ul misla adatuha wa misla adatiha wa mafahimiha wa taqalidiha wa qawaniniha. Al-lughah laha maknayani. Awalan al-lughah adatun tustahdamu li takwinil afkar wal masyair wa raqbat wal af'al wa hiya adatun tustahdamu li ta'thir wa ta'thir. Thaniyan al-lughah li ta'thir wa al-lughah hiya alamah wadihah ala syakhsiyah at-tayyibah wa awisayyi'ah wa alamatun wadihan ala al-usra wal ummah wa alamah wadihah ala suluk al-bashari. Misalnya alamah wadihah enggak usah diulang, misalnya alamah wadihah ala al-usra wal ummah wa suluk al-bashari langsung. As-saqafah hiya syaklun misali As-saqafah hiya syaklun misali mujarrad wa ghairu malmus fil aql al-bashari wa yumkinu an yakuna fi syakli afkar wa ma'ayir wa mu'taqadat wa ma ila dhalik. Al-lughah wa thaqafah kilahuma gak usah kilahuma lahuma, tapi lil lughah wa thaqafah ma'ani faridah gitu langsung. Jadi lil lughah wa thaqafah ma'ani faridah wa hunaka takamul bainal lughah wa thaqafah wa huwa ala darajah kabirah minal ahamiyah wallati tadhharu biwuduh fi majali ta'lim lughat 'amah wallati yumkinu an nara min hadhihi al-ma'ani anna hunaka iddatu kalimatin qad takunu isyarah ila dauril lughah wa thaqafah fi ziratil ihtimam bi mahwil ummiyah, ya, menghapus buta huruf, ya. Wa ma'na ma'rifatil qira'ah wal kitabah nafsi ma'anin mukhtalifah wa ma huwa masyhurun bainana adatan ma yusamma al-qira'ah wal kitabah musliha wa ma syabahu dalik. Indama yaqra' syakhsun wa yaktub yakunu ladaihi bitta'kid raqbat wa masyair bi annahum sayaktubun madza wa kaifa. Idza kana syakhsun ma la yatahaddas fala yujad mahwu ummiyah wal asya' allati yaqra'unaha wa yaktubunaha fi jami' anwa'il lughah sawa'un kanat mantuqa aw maktubah wa akharina kadzalika enggak usah deh, wa akharina lidalik, ya, wa akharin terus lidalik nal abu gitu, ya. Udah mantuqah maktubah aja, enggak ada yang lain. Sawa'un kanat mantuqah aw maktubah gitu kan. Lidzalika tal'abul lughah dauran muhimman fi ta'zizi syu'ur lada syasin ma bihaitsu yanmu ihtimamuhu bi mahwil ummiyah. Fi hadzal asar at-teknologi tamakkanu min tatwiri ihtimamihim. Ini humnya kembali kemana nih? Misalkan kita jelasin humnya kemana. Disebut ism dohirnya setelah fi hadzal asar at-teknologi, ya. Tamakkanu min tatwir ihtimamihim bi mahwil ummiyah min hilal kitabat allati yusammimunaha fil adab wallati satakunu jamilan liqira'atiha minan nas. As-saqafah nafsuha tatawuru saqafah mahwil ummiyah al-khassa biha wallati asbahat fi ma ba'd saqafah mahwil ummiyah wa saqafatul qira'ah wa saqafatul kitabah. Atau gak usah diulang saqafahnya, saqafatu mahwil ummiyah wal qira'ah wal kitabah gitu, ya. Wa yahdufu tawassul baina thaqafat ila fahmi kayfiyati tasarrufil asyas al-muntamuna lidual wa thaqafat mukhtalifah ma'al alam al-muhbit lahum wa kayfiyati tawassulihim ma'ah wa idrakihim lahu iddarusna al-janib at-thaqafi lil-lughah
وما تحمله من مفاهيم ثقافية مثل التقاليد والعادات يمكننا بكسب ثقافة أهل اللغة المتعلمة ويتفاعلون معها. ومن هذا فإن اللغة هي المرآة الحقيقية لثقافة أي شعب. اللغة والثقافة كلاهما يوفر دورا موحدا سيدعم فيما بعد محو الأمية في المجتمع. في جوهرها يمكن اللغة أن تجعلنا نفهم معنى المعرفة القراءة والكتابة والثقافة، والتي تؤثر أيضا على أنماط الحياة، بينما تزرع في نفس الوقت معرفة القراءة والكتابة في